गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रहा है एंड निकल जाए 10-15 मिनट लगेगा पहुँचने में होता हूँ सॉल्ट लेक फ्यूल में है तो पहुँचते हैं भाई पहुँचते हैं आपकी गाड़ी है चलो फाइनली मैं गोलाघाट टॉल पहुँच गया एंड एज सुन एज पॉसिबल सब कुछ दिखाते हैं आपको सब आजकल से सब लोग आ रहे हैं मैं अभी पहुँचा ये आज ये लाइनअप है पूरा एकदम मिसाल भरा हुआ है एकदम इधर यूबीके का खड़ा है हमारे इधर टीम 219 का खड़ा है सो मिसाल पूरा भरा है एकदम आज पूरा कोलकाता का 90% बाइक इधर है 90% सुपर बाइक इधर है कोलकाता का तो जो सीन है ना भाई ये खतरनाक है एंड बहुत सारे ग्रुप को इनवाइटेड किया है और जो सबसे अनोखा कलेक्शन है सो ये हार्ले का আর আমি অ্যাজ এ বাইকার খুব বেশি এক্সপিরিয়েন্স নয় যে বাইকিং নিয়ে খুব বেশি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার রয়েছে অনেক বেশি অনেকগুলি অ্যাচিভ করেছেন তো তারা আমার থেকে ভালো বলতে পারবে বাট বাইকটাকে খুব ভালোবাসি ওই জন্য এই প্যাশনে এসেছি আমার প্যাশনটাকে প্রফেশনে ট্রান্সফার করেছি আর এরকম অনেকের প্যাশনটাকে এবং অনেকের ড্রিমটাকে প্রুভ করতে পেরে আমার নিজের খুব ভালো লাগে আর যতটুকু পারি মানে প্রফেশনের বাইরে গিয়েও সবাইকে হেল্প করার চেষ্টা করি আর মানে এইটা কোনো এক্সট্রা ক্রেডিট বলে মনে করি না এটা বাইকিং ব্রাদারহুডেরই একটা অংশ যে যতটুকু নিজের এলিজিবিলিটি হয় নিজের কন্ট্যাক্ট নেটওয়ার্ক দিয়ে যতটুকু যাতে যায় হেল্প করা যায় করি সবসময় তোমার সাথে আছি একসাথে আছি আর এইভাবে বাইকিং ব্রাদারহুডের যে কোনো এনভায়রনমেন্টে অলওয়েজ ওয়েলকাম আর এইভাবে চাইবো সবসময় একসাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ আমি আপনাদের আগে অনেক আগে দিয়েছি 7 বছর 8 বছর আগে দিয়েছি রাইট করেছি কিন্তু ধরা তো ও ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ ছিল তার জন্য ওর গ্রুপে ছেড়ে চলে গেল আমি ছেড়ে দিলাম টিম স্পিরিটের ব্যাপারে টিমের ম্যানেজমেন্ট এন্ড টিম স্পিরিট গ্রুপ বানানো যাওয়া হয় বলে বেরিয়ে পড়লাম সেটা তো ঠিক না তার আগে প্রিপারেশন তার আগে অনেক ম্যানেজ করে যাওয়া তো হচ্ছে না রাস্তায় গ্রুপ ইয়ার 5 মেম্বার আমি এমনি বলছি পাঁচজন বাইক চালাচ্ছি ও কেউ হাত লাগালো রানিং বা পাশে দাদা ফটো রাউন্ডে তাও সাইড হলো আমরা যে বেরিয়ে গেলাম এটা হয়েছে উড়িষ্যাতে হয়ে গেছে ঝাড়খণ্ডেও হয়ে গেছে রাউন্ডে 2-3টে ফটো তুলে দাদা জল খাবেন ওই যে জল খেত ড্রাগ পড়ে গেল এই নিয়ে 3টে কেস হয়ে গেছে লোকটাও গেছে মানে কিডন্যাপিং হয়ে গেছে কলকাতাতেও একটা মানে আমাদের হুগলিতেও একটা রেখেছে যত শেয়ার করবে তত ওই বলছি না তোমাদের থেকে এই চারজনের থেকে আরো সবাই থেকে এখানে যতজন বসে আছে সবাই থেকে একটা করে জিনিস শেখার সবাই থেকে শেখার এগুলো ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস ডিফারেন্ট বাইক মডেল আর নিজের ফিজিক্যাল ফিটনেসের উপর ডিপেন্ড করছে যে কতটা দূরে গিয়ে কোন জায়গায় স্টপ দেয় বেসিক্যালি আমি সোলো রাইড করলে আমার ক্ষেত্রে যেরকম হয় আমি 200 কিলোমিটার প্যারিয়াল স্টপ ইদার দ্যাট উইল বি আ পেট্রোল পাম্প অ্যান্ড বিগ পেট্রোল পাম্প ছোটখাটো পেট্রোল পাম্প পাড়া আছে না ছোটখাটো পেট্রোল পাম্প কোম্পানি ওন পেট্রোল পাম্প যেগুলো বড় বড় পেট্রোল পাম্প হ্যাঁ
সেটা হতে পারে কি আছে কোনো টোল প্লাজা হবে, টোল প্লাজাতে পুলিশ পাবলিক থাকে বা অনেক কিওস থাকে, অনেক দোকান থাকে, অনেক কিছু থাকে, এত টোল হতে হবে এত বড় পেট্রোল পাম্প, এর বাইরে কোথাও স্টপ তাহলে কিছু বলো এবার, তুমি কিভাবে স্টপস নিয়েছো এত সুন্দরভাবে করেছো? मेरे स्टॉप्स लेने का एक ही तौर तरीका रहता था कि सबसे पहले कोई सी क्राउडेड जगह कोशिश करनी है कि लाइक जैसे हमें अभी जैसे बताया कि टोल टैक्स पार करने के बाद, तो जनरली मैं टोल टैक्स के बाद ही मैं कहीं नारियल पानी पीने के लिए, तो वहाँ क्या थोड़ी गैदरिंग रहती थी, तो एक सेफ्टी फील होता था कि हाँ चलो कुछ भी होता है तो अगल बगल के कुछ रिएक्शंस मिल सकते हैं। बट अगर सिक्योरिटेड प्लेस में अगर आप कहीं होते हो तब आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अलग, जैसे मेरे साथ में वो आपको बताया कि पूना तो गोवा जो जा रहा था, मेरी हालत बुरी खराब थी, बट बहुत मन हो रहा था मुझे बाइक रोकने का, बट मैं रुका नहीं। माय पॉइंट वाज कि जहाँ कोई प्रॉपर जगह मिले तब मैं जाके रुकूं, अगर नहीं मिलती है तो जैसी भी जितने भी तकलीफ हो रही है उसको लेके मुझे चलते रहना है, नहीं तो फिर कुछ हो जाए तो फिर तो कोई संभालने वाला उस समय है नहीं, तो आप सोलो चलते हो। बट हाँ, मैं आज एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे सुनील भाई ने एक तो आपने प्रभाव जो बोला ना, वो एक बार मुझसे बताना, जो वन फॉर ऑल का चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ग्रुप में या आपका फ्रेंड है कहीं पे भी रुकता है, प्लीज आप उसके लिए रुको, साथ में निकलो तो साथ में चल वापस जाओ। না না আমি শুনি এই না প্রিভিয়াস গ্রুপ আই ওয়াজ, আমার সবসময় বলা হতো যে আই এম দ্য ওল্ডেস্ট, আমি সব থেকে স্লো চালাই না, জোরে চালাই, কারণ আমার সাথে যদি একটা সিটি 100ও থাকে আই প্রেফার যে উইকেট সে সবসময় আগে। আমি নিজে ভালোভাবে জানি আমি কেমন চালাতে পারি, আমি সবসময় লাস্টে, আমি টেল হতে খুব পছন্দ করি। রয়্যাল রাইডার্স, ইস্টার্ন বুল সব জায়গায় আমি টেল হয়েছি, আগে জীবনেও যেতাম লাস্ট থাকবো, কারণ আমি জানি আমার ডিউরেবিলিটি আছে, আমি টানবো, যাবো, স্লো যাবো, যেমনই যাবো, কিন্তু গ্রুপকে আমি কোনোদিনও ছাড়ি না। গ্রুপের তো এটা গ্রুপ মানেই ওটা এটা টেল যেমন হবে, লিড যে করবে তারও একটা যেমন দায়িত্ব আছে, যে টেল করবে তারও একটা দায়িত্ব থাকে, তো থাকতেই হবে। গ্রুপ যখন বড় হয়ে যায়, এবার গুরুদাদের ইনসিডেন্ট অবভিয়াসলি, গুরুদার কটা বাইক ছিল? যত গ্রুপ বড় হবে তত প্রবলেম, একটা ট্রিপে গেলে প্রবলেম, লং ট্রিপে প্রবলেম, সবার খারাপ লাগবে ভালো লাগবে বলবো না, মানে বলতে পারবো। 2017 আমরা লাদাখে না 17তে 7জন গিয়েছিলাম, ওটা তো একটা প্রবলেম হয়েছিল। 18তে আমরা 22 জন বেরিয়েছিলাম লাদাখে। তো প্রথমে মেন্টালি প্রিপেয়ার ছিলাম যে এটা হয়তো একটা ব্যাকফায়ার করতে পারে, এত বড় টিম নিয়ে যাওয়াটা। আলটিমেটলি তাই হয়, ডে 2 থেকে 3 টিমে ডিভাইড হয়ে যায় সবাই। যেহেতু হোটেলগুলো বুক করেছিল কিন্তু মানুষ তাদের তারা এগিয়ে যায়, আমি খারাপ বলছি না তাদের, তারা হয়তো অন্য দিক থেকে প্রায়োরিটি দিয়েছে যে হোটেলটা বুক করেছিল আমরা পেয়ে দিচ্ছি। সেই জায়গাতে সেইবারটা আমি একটা বড় বাইক বিগ বাইক নিয়ে লাদাখ করছিলাম। ওই দিনেও আমি 70-80 স্পিডে অ্যাভারেজ রেখে সবার সাথে গাড়িতে নিয়ে গেছি, যেটা আমার বডি রিলেটেডও হয়ে গেছে। বাট এটাই হলো যে শরীরে যতই কষ্ট হোক একসাথে গেছি তো একসাথে গেছি, তাহলে ছেড়ে যাচ্ছে বিষয়টা। वैसे मैंने ग्रुप राइड्स भी किए एंड सोलो तो अभी तुरंत रिसेंटली करके आया। मेरा तो ग्रुप राइड में जैसे हमारा जो पूरा ग्रुप था जो भी थे वो राइड जो थी राइड जो कंप्लीट हो गई लास्ट यूनाइटेड बाइकर्स ऑफ कोलकाता, United Bikers of Kolkata, मतलब including everybody, obviously. मतलब मैं ग्रुप को पास नहीं कर रहा, मैं वो राइड को पास कर रहा जो हमने लास्ट टाइम करी थी। जैसे हमने वी वर ट्रैवलिंग 43 पीपल टुगेदर फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू विशाखापट्टनम। तो वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद में अब जैसे ये भाई ने बोला कि एक को अगर प्रॉब्लम होती है तो सब रुकते हैं, या फिर सब लोग रुकते हैं एक को अगर प्रॉब्लम, वाइस वर्सा। मेरे साथ ये सिंगल जर्नी में मैंने रास्ते में बहुत सारे दोस्त बनाए। तो चलते चलते जैसे मैं टोल टैक्स के बाद रुकता था तो कभी कोई KTM 200 वाला के साथ बात हो गई, कभी 390 वाले के साथ में, और कभी हिमालयन के साथ में बातचीत हो गई। तो उनके साथ बातचीत ही सिर्फ नहीं हुई, उसके बाद मैं निकल पड़ा उनके साथ राइड पे। उनके साथ मैं तैयार पे था बट आई वाज क्रूजिंग एट दैट स्पीड, मतलब कि एंड अप्रोक्सीमेटली 150-200 किलोमीटर्स के स्ट्रेचेस पे वी बोथ वर क्रूजिंग, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे।
मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब मैं पुणे टू गोवा जा रहा था, नहीं गोवा टू पुणे, तो उस समय एक लड़का मिला था वैसे, he was riding a KTM Duke 200. That moment मैं देख रहा हूँ फॉलो कर रहा हूँ 110 की स्पीड पे, मेरे लुकिंग ग्लास में that he is behind me, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, तो मैं बाइकर है कनेक्ट हो गए, अब राइड कर रहे हैं, अब चलते चलते अचानक से देखा कि लुकिंग ग्लास से ही वैनिश। अब मेरी ना अब आप सोचो मैं सोलो राइड पे हूँ, अब मेरे साथ उसके रास्ते में दोस्ती हो गई, अब चल रहे हैं, अब अचानक से वो गायब हो गया विदाउट सेइंग अ बाय, तो मेरी फट गई 4 हो गई। अब मैं आगे अब बाकी एंड आई दैट टाइम इट वाज रिमेनिंग 450 किलोमीटर एंड दोपहर के बज रहे थे 3:30। मैं बोल रहा हूँ मैं राइड आगे कंटिन्यू करूँ, मैं एक जगह पे रुक गया, आई वेटेड फॉर 45 मिनट्स कि अब आ जाएगा, अब भी नहीं आया। फिर मैंने बाइक घुमाई, फिर 10 किलोमीटर पीछे गया उसको पूछने, तो वो बंदा कभी भी नहीं मिला मुझे। अब मेरी हालत होगी और खराब कि यार बेचारा मर तो नहीं गया, किसी कुछ हो तो नहीं गया, करते करते मेरा मन ही नहीं मान रहा, मैं जाके साइड में बैठ गया, 2.5 घंटे हो गए उसको देख रहा हूँ, आया नहीं। फिर लास्ट में ऊपर वाले ने एक ही दुआ मांगा था, एक बार वो मुझे दिख जाए, उसकी तसल्ली हो गई कि वो जिंदा है, बाकी मैं फिर अपना राइड अपने पेस में अपने साथ में निकल पड़ूंगा, आगे चलता पड़ेगा। बैठते बैठते आशा में देखा वो बंदा जाते हुए मेरे सामने से, जो बिल्कुल सुकून, उसको पहले जाने दिया, एक तो टहना कि मैं तो पकड़ ही लूंगा उसको जब जाने दिया, जाके मैं रुक के मैंने उसको पहले 2 गालियां दी, उसके बाद जब भी आगे बोला भाई तू कहाँ गायब हो गया था। अब जस्ट ही इज अ स्ट्रेंजर, तो ना मेरे पास उसके फोन नंबर थे, ना इंस्टाग्राम था, नाम भी नहीं पता था मुझे, तो वो सब चीजें जब वो अब मैं एक स्ट्रेंजर के साथ अगर कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो जैसे ये भाई ने बोला कि लाइक हम बाइकर्स हैं, तो अगर हम साथ चल रहे हैं तो लाइक वी नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, बिकॉज रास्ते में हम ही फ्रेंड्स man of my age who finished all the prefectures in 1 year. Till today, no one has done that. So same thing I wanted to experience when I came to Kolkata. So আসার পরে যখন সবাইকে দেখছি খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগে। একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি, what is common between all of us. It does not matter if you have a scooter, it does not matter if you have an H2. What is that one thing that binds us all as superbikers? And that is the passion for biking. जैसे चावला जी ने जैसे बोला, सब कुछ दर्द हो रहा है, बैठ भी नहीं पा रहे सीट में, आपको पता है डेस्टिनेशन वहाँ है, हमको जाना है, कैसे भी करके जाना है। My girlfriend and I went to near Darjeeling. We made a 1-week trip on the bike. तो सेम हम लोग का भी यही था, 2 बैग, एक बैग सामने, 2 बैग पीठ में, and we are traveling. ऐसा भी सीन हो गया, we are traveling at night, and locals लोग पूछ